es pastor, entonces le voy a invitar que venga a predicar ahora. Se llama Santiago, en francés es Jacques, tu peux venir, Jacques. Prendre le micro, la traduction. Okay. On est heureux d'être parmi vous ce matin. Estamos muy gozosos de estar entre vosotros en esta mañana. Entendre prêcher en français, c'est pas quelque chose de normal pour vous. Escuchar predicar en francés no es algo habitual para vosotros, Mais c'est normal pour eux. pero es normal para ellos. Il y a un verset dans l'évangile de Luc qui me semble approprié ce matin. Hay un versículo del Evangelio de San Lucas que me parece apropiado en esta mañana. Luc chapitre 8, le verset 21, Lucas 8:21 dice, qui dit « Prenez garde à la manière dont vous écoutez. » tomad cuenta a la manera en la cual escucháis. Ce matin, vous allez devoir prendre garde à la manière dont vous écoutez. Esta mañana tendréis que tomar cuenta en cuanto a cómo escucháis. Pas nécessairement écouter moi, mais lui. No escucharme a mí, sino a él. Eux peuvent m'écouter, mais pas vous. Ellos pueden entenderme, pero vosotros no. Quand ça arrive souvent que nous aussi, on traduit de l'anglais au français, Allá sucede a menudo que nosotros traducimos del inglés al francés. mais quelquefois, on peut traduire ce que l'on veut traduire. Y a veces podemos traducir lo que nosotros queremos traducir. Qui connaît les deux langues, le français et l'espagnol? ¿Quién conoce los dos idiomas, francés y castellano? Yo. Pues nadie lo va a saber. Alors, on va pouvoir faire Y dice que como soy el único, pues va a tener que aguantarse si yo digo otra cosa. Pero bueno, voy a traducir. On est content de pouvoir vous donner un coup de main dans votre beau projet. Estamos agradecidos de poder echaros una mano en vuestro bonito proyecto. On peut penser que lorsqu'on est un petit groupe avec un si grand projet, podemos pensar que cuando somos un grupo pequeño, que ellos son 7, y ante un proyecto tan grande, mais rappelez-vous, pero recordaos nous avons un grand Dieu. que tenemos un gran Dios, que aun si hay un proyecto grande, pues Dios es grande para obrar a favor nuestro. Et le corps de Christ est beaucoup plus grand que juste notre petit groupe. Y el cuerpo de Cristo es más grande que nuestro grupo pequeño. Ok, ce matin, on va dans le texte de Apocalypse chapitre 2. Esta mañana vamos a ir a Apocalipsis capítulo 2. Des versets 1 à 7. Los versículos 1 al 7. Et j'aimerais vous entretenir sur le sujet. Y vamos a hablar del tema. Sur les dangers de la fidélité. Vamos a hablar del tema de los peligros de la fidelidad. Lorsque nous pensons à la fidélité, cuando pensamos en la fidelidad, on entend souvent parler de vérité et d'erreur. Escuchamos a menudo hablar de la verdad y el error. Lorsqu'on pense à rester fidèle, se maintenir proche de la vérité. Cuando pensamos en mantenerse fieles, estamos pensando en mantenernos cercanos a la verdad. De marcher dans la vérité et d'éviter l'erreur. De caminar en la verdad y evitar el error. Souvent, on fait une distinction, puis on met une ligne dans le sable, comme on dit. Muchas veces hacemos una distinción y ponemos una línea, por decirlo así. Si trazáramos en el arena, por ejemplo, la vérité sur un côté, l'erreur sur l'autre côté. Está la verdad de un lado y el error de otro lado. Mais gardez à l'esprit que dans la Bible, il y a un côté à gauche et un côté à droite.
tened en mente que en la palabra de Dios hay un lado así, a la izquierda, y otro distinto a la derecha. Dans Josué chapitre 1, En, le verset 7. en Josué, capítulo 1, versículo 7, dice así la palabra de Dios. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Ni à droite, ni à gauche. Voyez-vous les deux choses encore. Vemos ahí las dos cosas, ni a diestra ni a siniestra, ¿no? Proverbes chapitre 4, le verset 27. Proverbios 4, 25. ¿Te dice 25? 27. Proverbios 4, 27. Perdona, Proverbios 4, 27. Dice así la palabra de Dios. No te desvíes a la derecha ni a la izquierda, aparta tu pie del mal. Maintenant, l'idée de deux possibilités d'erreur se poursuit dans le Nouveau Testament. Y esta idea de dos posibilidades de errores continúa en el Nuevo Testamento. En particulier dans Apocalypse chapitre 22. En particular en Apocalipsis 22. Rappelez-vous les versets 18 et 19. En los versículos 18 y 19 il y a un grand avertissement hay una advertencia muy grande de ajouter à la parole de Dieu ou de retrancher à la parole de Dieu. en cuanto a añadir o a sustraer o quitar de la palabra de Dios. Maintenant, ce qu'on veut voir ce matin, c'est de la fidélité. Il existe deux possibilités, une à droite, une à gauche. Ahora, lo que queremos ver en esta mañana es que en la fidelidad hay dos posibilidades, una a la izquierda y otra a la derecha. Et les deux sont aussi pires l'une de l'autre. Y las dos son iguales de malas la una que la otra. Ce matin, je veux vous mettre en garde contre deux dangers de la fidélité. Ahora, en esta mañana quiero advertiros o prepararos para no caer en dos peligros en cuanto a la fidelidad. Je présume que vous êtes tous fidèles. Supongo que sois todos fieles. Amen. Amén. Amen. 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 OK. Amén. Amén. Est-ce que les Espagnols disent Amen quand c'est bon? Oui, mais c'est juste légèrement différent. Amén. Amen. Okay. Amén. Amén. Bueno. OK. Apocalypse chapitre 2, les versets 1 à 7. Apocalipsis 2, 1 al 7, entonces. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Celui qui marche au milieu des 7 chandeliers d'or. Yo conozco tus obras y tu arduo... No. ¿Te dije algo? Le verset 1. Aquí. Ya he terminado la lectura yo. C'est correct. Verset 2. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Versículo 2. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia o perseverancia. À partir de l'église d'Éphèse, on a le livre d'Éphésiens. Hablando de la iglesia de Éfeso, tenemos la carta de Efesios, a la iglesia de Éfeso. C'était des vraies églises. Eran iglesias verdaderas, como la nuestra hoy. Maintenant, Ahora, que le Seigneur, lorsqu'il demande à Jean concernant l'église d'Éphèse, ahora, lo que el Señor está preguntando a Juan concerniente a la iglesia de Éfeso,
Je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Lo que le está requiriendo a ellos, conozco tus obras. Il dit, je connais non seulement tes œuvres, mais je connais aussi pourquoi ton cœur fait telle ou telle chose. Desconoce las obras, el trabajo, la perseverancia, pero no solo esto, sino que el corazón que tienes y por qué haces las cosas que haces. Dieu connaît les raisons pour lesquelles nous sommes venus aider en Espagne. Dios conoce, por ejemplo, las razones por las cuales nuestro grupo vino a ayudar a España esta semana. Parce que Dieu connaît même l'état de notre cœur. Porque Dios conoce hasta el estado de nuestro corazón. Il connaît ton cœur. Conoce tu corazón. Maintenant, l'église d'Éphèse a été commencée par l'apôtre Paul, la Bible nous dit. Ahora, la iglesia de Éfeso fue comenzada por el apóstol Pablo, nos dice la escritura. Dans Actes chapitre 18, En avec Hechos, Aquilas et Priscilla. en Hechos 18, con Aquilas y Priscila, Paul a finalement passé 3 ans à Éphèse. Pablo acabó pasando 3 años en Éfeso. Ils ont été très bien enseignés Fueron muy bien enseñados et ils savaient qu'est-ce qui était bien, qu'est-ce qui était pas bien. sabían ellos entonces lo que era bueno y lo que no era bueno. Et ils savaient ce qui était des faux enseignements, ce qui était des bons enseignements. Conocían lo que eran enseñanzas falsas y enseñanzas correctas. Maintenant, la Bible nous dit clairement que Éphèse s'était tenu debout Y la Biblia nos dice claramente que Éfeso pues se había mantenido fiel contre les œuvres des Nicolaïtes. contra las obras de los Nicolaitas. Maintenant, nous sommes appelés à nous tenir debout contre les faux enseignements. Y la palabra de Dios nos llama a mantenernos fieles contra las falsas enseñanzas. L'Église est l'épouse de Christ La iglesia es la esposa de Cristo et Christ est la tête de y l'Église. Cristo es la cabeza de la iglesia. Christ doit toujours demeurer la tête. Y Cristo siempre debe mantenerse cabeza. Maintenant, lorsque nous travaillons pour le Seigneur, Cuando trabajamos para el Señor, c'est facile de se décourager, es fácil desanimarse, de se dire, OK, on va laisser la place aux plus jeunes. decirse, bueno, le vamos a dejar el sitio a los más jóvenes para que ellos hagan esto y no yo. J'ai entendu ça souvent à travers les années. Les plus vieux Yo he escuchado eso muchas veces, a alguna gente mayor. Moi, je suis rendu là, plus vieux, Yo he llegado a este punto, pues mayorcico, et je ne laisserai pas ma place. y yo no les dejaré mi lugar, no les voy a dejar a ellos a hacer todo y yo no hacer nada. Je veux que les jeunes travaillent avec nous. Yo quiero sí que los jóvenes trabajen conmigo, con nosotros. En passant, le corps de Christ veut que tout le monde participe. Cristo quiere que su cuerpo, pues todos participen. Il voit nos œuvres, il connaît notre cœur, et sa récompense viendra aussi. Él ve nuestras obras, conoce nuestros corazones y su recompensa vendrá también. On pourrait dire ceci concernant l'église d'Éphèse. Podríamos decir lo siguiente concerniente a la iglesia de Éfeso. Un bravo pour leur fidélité. Muy bien en cuanto a vuestra fidelidad. Restons fidèles. Mantengámonos fieles. Par contre, No obstante, le premier danger, el primer peligro c'est de se lasser de faire le bien, es de dejar de hacer el bien, de se décourager de dire j'ai fini. es desanimarse y decir, bueno, yo aquí he terminado, yo voy a dejar de caminar.
On n'est pas ici longtemps sur cette terre. No estamos aquí muchos años en esta tierra. Et je garde certains d'entre vous, Y miro a algunos entre vosotros il vous reste moins de temps à faire que vous n'avez fait. y os queda menos años delante de los que están detrás. Habéis hecho más tiempo en esta tierra que otros. Alors restons fidèles jusqu'à la fin. Entonces, mantengámonos fieles hasta el fin. Restons fidèles avec la vérité. Mantengámonos fieles en concerniente la verdad de la palabra de Dios. Beaucoup de nos jours, il y a de faux enseignements qui est tout contraire à la vérité. Sucede mucho en el día de hoy que se enseña cosas falsas en cuanto a la palabra de Dios. L'Église d'Éphèse était des défenseurs de la vérité. La iglesia de Éfeso eran defensores de la verdad. Soyons des défenseurs de la vérité Defendamos la verdad et que le Seigneur nous aide y que el Señor nos ayude à ne pas sacrifier a la no, vérité. a no sacrificar su verdad. Alors Paul les avait même avertis de rester vigilants. Y Pablo pues les había también advertido a mantenerse vigilantes, a vigilar. Dans Actes chapitre 20, les versets 29 à 32. En Hechos 20, 29 al 32. Actes chapitre 20, 29 à 32. Hechos 20, 29 al 32. Dice así, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Peu importe là où nous sommes, No importa dónde nos encontremos, Canada, Espagne, en Canadá o España, nous avons un ennemi commun tenemos un enemigo en común qui veut s'introduire dans le troupeau. que quiere infiltrarse, introducirse en el rebaño. Mais restons fidèles à la vérité. Pero mantengámonos fieles a la verdad. Amen. Amén. OK. Maintenant, défendre la vérité, Ahora, defender la verdad ça veut peut-être vouloir dire appeler un péché. Quizás significa llamar al pecado pecado. Et ça peut peut-être même dire que ça peut être douloureux de se tenir debout pour la vérité. Y quizás significará aguantar dolor por haberse mantenido de pie para la verdad. Ça peut même dire que vous allez vous sentir seul pour la vérité. Quizás implicará sentirse solo por haber defendido la verdad. Ça peut peut-être même dire de confronter ceux qu'on aime le plus. Quizás lo que va a significar es confrontar a la gente a quien más queremos. Je suis certain que les pasteurs Estoy seguro que los pastores ont probablement pleuré pour certaines personnes du troupeau más probable habrán llorado por algunas personas del rebaño, parce qu'ils les voyaient s'éloigner de la vérité. porque los veían alejarse de la verdad. Mais restons fidèles à la vérité. Pero mantengámonos fieles a la verdad. Ne nous lassons pas de faire le bien, No dejemos de hacer el bien, car nous moissonnerons au temps convenable. porque nosotros cosecharemos en el tiempo del Señor. Remarquez que Paul écrit à une église. Notad que Pablo escribe a una iglesia. Dieu veut que cette église-ci
reste fidèle à la vérité. Y Dios quiere que nuestra iglesia aquí se mantenga fiel a la verdad. Ce n'est pas le temps d'abandonner. No es tiempo de abandonar, Non, pas du tout. no para nada. Maintenant, lorsqu'on regarde même un petit peu plus loin, dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 13, Ahora cuando miramos en segunda a los Tesalonicenses 3, capítulo 3, versículo 13, 2 Thessaloniciens chapitre 3, le verset 13. segunda a los Tesalonicenses 3, 13, dice así la palabra de Dios, y vosotros, hermanos, no os canséis de hacer bien. Ne nous lassons pas de faire le bien. No nos cansemos de hacer el bien. Paul nous avertit de 2 dangers. Pablo nos advierte de dos peligros, De ne pas se fatiguer de faire le bien. de no cansarse de hacer el bien. En étant fidèle, il existe un danger réel. Estando fiel, existe un peligro muy real De se lasser de défendre la vérité, de cansarse o de dejar de defender la verdad, de se lasser du travail et du labeur. de dejar de hacer la labor, el trabajo. C'est facile de se fatiguer de nettoyer l'église. Es fácil de cansarse de pues, hacer la limpieza en el local. C'est facile même de dire, je vais laisser la place à quelqu'un d'autre. Es fácil decir, bueno, le voy a dejar el lugar a otro. Mais restons fidèles à ce que Dieu nous demande. Pero mantengámonos fieles a lo que Dios pide de nosotros, Maintenant, requiere de nosotros. le deuxième danger Ahora, el segundo peligro de rester fidèle, en cuanto a mantenerse fiel, dans Apocalypse chapitre 2, les versets 4 et 5, en Apocalipsis 2, 4 al 5, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Rappelez-vous, ne t'incline ni à droite ni à gauche. Ahora recordemos, ¿no? No te desvíes ni a la izquierda y ni tampoco a la derecha. Ne te lasse pas de défendre la vérité No dejes de defender la verdad, por un lado, et continue d'aimer Christ. y ahora continúa de amar a Cristo. C'est facile de dire, OK, ils ont quitté leur premier amour. Y es fácil decir, bueno, dejaron su primer amor. Pourquoi ils ont quitté leur premier amour? ¿Por qué dejaron su primer amor? Est-ce que ça se peut qu'ils étaient découragés? Podría ser que estaban desanimados. Quitter son premier amour vient avec son lot de conséquences. Y dejar su primer amor viene con varias consecuencias. Peut-être même que ça devient lourd de pouvoir continuer. Y quizás hasta llega a ser pesado, cargado, uno siente una carga en pues, pensar en la idea de continuar. De continuer à préparer une autre école du dimanche. Continuar a preparar otra semana de escuela dominical. De continuer à préparer un autre sermon. Continuar en la preparación de otra predicación. Mais rappelez-vous, Pero recordaos, lorsque les personnes ne vous voient pas vous préparer, cuando nadie te ve a ti prepararte, Dieu vous voit. Dios te ve. Dis amen. Hey, you don't clap. Amen. Come on. Hey. Okay. Le danger de pouvoir laisser notre premier amour. El peligro de poder dejar nuestro primer amor, Que Dieu nous aide à continuer de marcher proche de lui.
Que el Señor nos ayude a continuar de caminar cercano a Él, cerca de Él. Cultivez cet amour précieux de Christ. Que cultivemos este amor precioso de Cristo. Demeurez dans la parole de Dieu. Mantenernos en la palabra de Dios. Récemment, j'étais allé prêcher à Moncton, au Nouveau-Brunswick. Hace poco fui a predicar en otro lugar en Canadá, que es a como 10 horas al este de donde son y soy. Se llama Moncton, New Brunswick. Si long que ça. Ouais, fallait que je l'explique. Ils savent pas c'est où, eux autres. OK. Mais dans l'église à Moncton, En esta iglesia en Moncton il y a une dame plus âgée hay una señora mayor qui m'a entendu prêcher à l'âge de 18 ans. que me ha escuchado predicar cuando yo tenía tan poco como 18 años. Elle m'a dit le plus merveilleux des commentaires. Y me dijo una palabra muy bonita. Pasteur Brindamour prêche encore avec la même passion. Que el pastor, que su apellido es Brindamour, predica todavía con la misma pasión. Que Dieu nous aide à garder la même passion. Que el Señor nos ayude a mantener esa pasión para Él. Cultiver l'amour pour Christ en évangélisant. Que cultivemos el amor para Cristo evangelizando. 1 Jean chapitre 4, le verset 10. En primera de Juan 4, versículo 10. ¿Se lee? Oui. Dice, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Christ est mort pour nos péchés. Cristo murió por nuestros pecados. Juste ça, c'est assez pour l'aimer. Solo esto es suficiente para que nosotros le amemos, ¿no? On grandit dans le Seigneur Jésus-Christ, dans notre sanctification. El creyente crece en el Señor Jesucristo, lo cual llamamos ese proceso la santificación. Devinez quoi? Y adivinad algo, On continue de commettre des péchés. pues continuamos en ese proceso, pues a cometer pecados, ¿no? Sí. Sí. Sí o sí. Merci Seigneur, il continue de nous pardonner. Y gracias a Dios que tiene un perdón continuo para nosotros. Est-ce pas là une bonne raison de continuer de l'aimer? ¿Y no es eso una buena razón de continuar a amarle a Él? Le danger de rester fidèle, un, d'abandonner la vérité, deux, d'abandonner notre premier amour. Hablando del peligro en cuanto a mantenernos fieles, el peligro 1, abandonar la verdad, el peligro 2, dejar de amar a nuestro Señor. Ça se peut que v'là 20 ans passés, les chansons, les cantiques ça venait vous chercher au cœur. Podría ser que hace 20 años, cuando cantabas, eso te conmovía. Même quand on lisait notre Bible, on disait que chaque mot était vivant. O que cuando leías la palabra de Dios decías, cada palabra la veo viviente. Vous dites, mais aujourd'hui, est-ce qu'ils sont encore vivants? Pero ahora son estas mismas palabras, las ves así de viviente. Mais Dieu ne laisse pas là. Pero, Merci. pero Dios no nos deja ahí en este estado y gracias a Él por eso. Apocalypse chapitre 2, le verset 5. Apocalipsis 2, 5 dice lo siguiente. Souviens-toi donc d'où tu es tombé. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Repens-toi et pratique tes premières œuvres. Arrepiéntete y haz las primeras obras. Peut-être vous avez lâché un certain ministère.
y quizás has dejado algún ministerio. Repens-toi Arrepiéntete et pratique tes premières œuvres. y practica esas primeras obras. Que Dieu nous aide à ne pas céder à la gauche de la lassitude. Que el Señor nos ayude a no ceder en este primer error de dejar en su obra, de dejar de hacer obra. Que Dieu nous aide à ne pas céder à la droite, d'abandonner notre premier amour. Y que el Señor nos ayude a no ceder a la derecha, de abandonar nuestro primer amor. En conclusion, Y en conclusión, rappelez-vous l'apôtre Pierre. acordaos del apóstol Pedro. N'avait-il pas marché avec Jésus 3 ans? ¿No había él caminado con Cristo 3 años? Et sous la pression, n'avait-il pas Y bajo la presión, ¿no había él renié le Seigneur? denegado a Cristo? Oui. Pues sí. Est-ce que le Seigneur lui a dit, OK, Pierre, j'ai fini avec toi? Y el Señor que le dijo, pues he terminado contigo, Pedro. Dieu n'a pas fini avec toi. Dios no terminó contigo. Mais peut-être ça va vouloir dire de se tourner vers lui. Pero quizás implicará eso girarte hacia el Señor. Il y a un jeu de mots lorsque Dieu lui parle et lui dit, Pierre, Hay un juego de palabras cuando el Señor habla a Pedro y le dice entonces, Pedro, m'aimes-tu? ¿me amas? M'aimes-tu? ¿Me amas? M'aimes-tu? ¿Me amas? Et là, il lui répond, Seigneur, tu connais toutes choses. Y Pedro le contesta, Señor, conoces todas las cosas. Seigneur connaît chaque situation de chaque cœur. El Señor conoce cada situación de cada corazón. Il ne veut pas t'abandonner. Él no quiere abandonarte. Il veut que tu te tournes vers lui Él quiere que tú te gires hacia Él afin qu'il puisse t'utiliser de nouveau. para que pueda Él usarte de nuevo. Les dangers de la fidélité. Los peligros de la fidelidad. D'abandonner la vérité Abandonar la verdad ou de laisser notre premier amour. o de dejar nuestro primer amor. Aimes-tu comme à tes débuts? ¿Amas cuando en el principio amabas a Cristo? Reviens, Vuelve, reviens. vuelve. Et Dieu va faire. Reviens, mon enfant. Y el Señor dirá, vuelve, hijo mío. On a beaucoup d'ouvrages en avant de nous avant que le Seigneur revienne. Tenemos mucho trabajo ante nosotros antes de que Cristo vuelva. Que Dieu nous aide à accomplir son œuvre. Que el Señor nos ayude a cumplir su obra. Amen. Amén. Oremos. Prions. Seigneur grand Dieu, merci pour tes bontés. Padre, Dios grande, gracias por tus bondades. Merci pour ta parole. Gracias por tu palabra. Merci pour l'Esprit de Dieu qui habite dans le croyant. Gracias por el Espíritu de Dios que habita en el creyente. Merci pour l'autorité de la parole de Dieu. Gracias por la autoridad de la palabra de Dios. Que la parole de Dieu puisse avoir autorité sur nos cœurs, Que la palabra de Dios tenga autoridad sobre nuestros corazones, sur notre vie. sobre nuestra vida. Ô Père éternel, pardonne-nous Oh Padre, là où nous avons offensé. oh Padre eterno, perdónanos donde te hemos ofendido, afin qu'on puisse se repentir, revenir à toi, para que podamos arrepentirnos y volver a ti, afin que tu puisses nous utiliser de nouveau. para que puedas usarnos de nuevo. Merci pour tes promesses.
Gracias por tus promesas. Merci pour l'Église de Éphèse que tu as utilisée Gracias por la iglesia de Éfeso que has usado. tu nous as même donné un livre en son nom. Nos has hasta dado una carta a nombre de esa iglesia. Dieu voit notre travail, Dios, ves nuestra obra, que Dieu nous aide à l'accomplir pour lui, que nos ayudes, oh Dios, a cumplirla por ti, afin que nous puissions t'honorer et prouver notre amour. para que podamos honrarte y demostrarte nuestro amor. Pourvoir aux besoins Provee, Dios, a nuestras necesidades de cette Église qui est chère à toi. Como iglesia que quieres mucho, Que tu puisses encourager les pasteurs à rester fidèles à toi. que animes a los pastores a mantenerse fieles a ti, Que les gens puissent les élever, les soutenir dans la prière. que la congregación ore por ellos, los apoye, Afin qu'on puisse voir la gloire de Dieu à travers les gens de l'Église. para que podamos ver la gloria de Dios mediante las personas de la iglesia. Merci pour l'occasion qu'on a ce matin d'être ensemble avec eux. Gracias, oh Dios, por esa oportunidad que tenemos de estar en nuestro grupo con ellos en esta mañana. Mets ta main sur chaque chose que nous allons accomplir cette semaine pour toi. Pon tu mano, oh Dios, sobre todas las cosas que cumpliremos para ti en esta mañana, en esta semana. Au nom du Seigneur Jésus. En el nombre del Señor Jesús. Amen. Amén. Amen.